গুড মর্নিং। কি হয়েছে? साहब ये क्या कर रहे हैं आप? वाह व्हाट ए क्वेश्चन। ये मैं क्या कर रहा हूँ? पिछले 1.25 मिनट से तुम देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इलेक्शन चल रहे, वोटर आईडी बना रहा हूँ मैं। देख नहीं रहा? সকালের খাবার একবারও খাওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু আরেকবারও খেতে চাইছিল। এই সময়টা খেতে চায় ন্যাচারালি, তো আরেকবার খাইয়ে দিচ্ছি। এর মধ্যে আছে রুটি একদম পেস্ট করা, তার মধ্যে গরম জল আর একটু সেরেলাক। কি সুন্দর খাচ্ছে। কি রে পুচু?